Okay, can you start by introducing yourself, please, and saying what your role is in the community? ¿Podrías decir tu nombre, edad, cuál es tu rol en la comunidad? Mi nombre es Armando Vasquez. Tengo 43 años. Son 10 años trabajando para la comunidad voluntariamente. Mi rol o mi puesto en la comunidad es el entrenador o coach de niños desde 5 años hasta 17 años. His role in the community is to coach kids from 11 years, 17 years. He has been doing that for 10 years now. His name is Armando Vasquez, 43 years old. And he's basically the coach for this pitch. The coach for the community. Yeah. How did you first get into football coaching? ¿Cómo comenzaste con eso de ser entrenador? Pues viendo la necesidad de que muchos niños andaban en la calle. First of all, by looking at the kids, they were on the streets, so he saw the necessity for the community, so he started doing it. Okay, that's great. Now, Mario, you've been with Avoca for 5 years now. How do you think Avoca and the football camps have changed the community of El Pepeto? Dice que hasta el momento has estado con Avoca 5 años, y ¿qué crees que has visto que ha cambiado con la comunidad debido a Avoca? Pues si no fuese por Avoca, el proyecto o el entreno con los niños se hubiera detenido hace mucho rato por los recursos que no tenemos. He's saying that because of Avoca, this project has been continued, because without you guys, the training session and everything with the kids would have been stopped for like a few years ago. That's great. What else do you think Avoca might be able to do to help the community of El Pepeto? ¿Qué más crees que pudiera hacer Avoca para ayudar a la comunidad aquí en El Pepeta? Pues por el momento con lo que nos están ayudando creo que es suficiente para mantener el proyecto y tener a los niños ocupados, porque la idea es que no se salgan de la cancha. He's saying that at this moment it's okay with all the help that you are providing, because it's a lot of help. And with that help, at least they are helping the kids to stay in the field instead of the streets. And what keeps you motivated to keep teaching and coaching every week of the year? ¿Qué te mantiene motivado para seguir con los entrenos día a día, semana con semana, todo el año? Pues cuando la comunidad está con los niños ocupados, pensando más en el deporte y no en lo malo, te motiva a vivir tranquilo en tu comunidad. He's saying that most important is that when you are with the kids playing on the field, they forget about stuff outside the field, so you keep them safe and focus on sports instead of bad stuff. Okay, that's great. How do you feel, Mario, about seeing people like Luis and Frank and Douglas, who you've been coaching for a long time, grow up into fine young men that can speak English and that now want to be football coaches themselves? ¿Qué opinas acerca de nosotros, por ejemplo, yo, Luis, de que algunos de nosotros ya podemos hablar inglés, nos metemos ya con todo en el entreno, como entrenadores? Pues es bueno, porque lo que hacen es un poquito de nivelar la carga, de que no nos quede solo a uno, ¿va? Ya con la ayuda de otro te puedes enfocar en otro grupo, no que te quede un grupo tan grande a vos solo, sino que lo puedes subdividir. He's saying that at least with our help, they could divide the kids into groups and then be more focused with them like individual. It's a lot of help that we provide, so all the weight of the trainee doesn't go into their shoulders, it goes all of us. Sharing the weight. Right. Mario must feel really proud though to see people like yourself and Luis and Frank developing how they've developed and then want to carry on and become kind of like Mario as a football coach. Dice que si estás orgulloso de, por ejemplo, yo, Luis, del otro, Frank, de que, por ejemplo, ayudamos bastante, de que estamos encima, de que damos ayuda y que quizás en el futuro podamos ser así entrenadores igual que vos. Because Mario's played a huge part. Porque vos has hecho una gran parte, dice, en este trabajo. Pues sí, me alegra por ustedes, porque cuando empezaron no tenían ni idea de esto, ¿va? Y ahora con empezar traduciendo y después meterse en los ejercicios han aprendido mucho como para
poder ayudarme en un futuro, como te decía, en un grupo más pequeño. He's saying that he's happy and proud about us because we start just doing translation, but now we also are making the role as coach. So we are providing him support, help, and he kind of trusting us to do the job. That's great. He's proud. What do you think about the structure of football in El Salvador? If there's a good player in El Pepeto, for example, at the age of 15, where can they go? If they're good in El Pepeto, where can they go to progress even further in El Salvador? ¿Qué pensás así de los futbolistas? ¿Cómo progresar? Por ejemplo, un niño de 15 años que sea muy bueno, ¿a dónde lo podríamos mandar para que siga creciendo como futbolista? Pues si se tuviera la oportunidad de mandarse fuera de El Salvador, sería un gran detalle, pues, porque aquí la verdad que siempre hay un niño inteligente o un niño con habilidades, pero aquí no lo mejoran. Ya, aquí tiene habilidad, pero no se la desarrollan si lo mandas a otro lugar aquí. En otro país podría desarrollarse mejor. He's saying that in this country there might be some places where you could take them, but they wouldn't develop all the skills as if you have sent the kids outside the country, maybe in other places where they could learn more, grow more as a person, as individual, more technical skill. So it really needs to be developed a bit more in El Salvador. It needs to be improved, the structure. Así que la estructura de cómo se maneja tendría que ser mejorada en este país como para que ellos comenzaran a crecer de verdad. Sí, porque hay muchos lugares que dicen que tienen escuelas, pero es un niño con habilidades hasta ahí llega, ya no se les desarrolla, ¿no? Que las que traen naturales. He's saying that there are some places where you can take the kids on, but in those places they will never develop all the skills. They will keep with the same skill, for example, the skills that they have when they are born. Some individual skills, like they will then make them progress. Yeah, okay, that's great. Couple more questions. Have you ever lost a player to the gangs? Have you ever had a really good player that's been with you for a few years and then that player's gone on and joined a gang? Dice que alguna vez has tenido algún jugador bueno, así un jugadorazo, que lo hayas perdido debido a las pandillas, droga. La verdad sí, hubo uno que se llama Salvador, era un buen volante, un buen medio, tenía 13 años, ese día teníamos entreno y él se fue a donde una hembra, una novia, y ahí le pegaron un balazo en la espalda y lo dejaron en silla de ruedas. There was a kid named Salvador at this country. He was really good, extremely good. One day of training, he left earlier. He left to his girlfriend's house. On the way there, somebody shot him in the back. So he stayed now on the wheelchair. He can't walk anymore. But he was a really good player. Okay, thank you for that. Couple more questions then. You've obviously grown up in El Salvador. What do you think are the good things about growing up in El Salvador, and what are the challenges faced by young people today in El Salvador? Como persona, crecer en esta colonia, ¿cuáles crees que son los mayores retos para un adolescente al crecer en este lugar, en esta comunidad? Pues ahora crecer para los adolescentes es un poco diferente con el proyecto de la cancha o el proyecto de la ayuda de Avoca. Antes era más difícil porque el joven que iba creciendo ya sabía que iba a ser un malandrín, un pandillero o un ladrón. He's saying that before this project, you already knew what was the future of every kid, a gangster, being in drugs, being a bad kid. But now, because of Avoca, you at least have another hope, a light that they might become something else, something better for the future. But because of you guys. Okay, thank you. Last question then. What are your hopes and dreams for the future of your community, El Pepeto? ¿Cuáles son tus esperanzas, tus sueños para esta comunidad aquí del Pepeto? Pues mi mayor esperanza es que salgan más jugadores, buenos jugadores, seguir formando buenos jugadores. Hasta ahorita han sido 2, 3 los que han salido a jugar, digamos, Liga Media o Segunda División. He's saying that his biggest hope is to keep having kids growing up in this field
because there are 2 or 3 already that are playing for the not the major league, but the one after that, playing for big teams in this country already. 2 or 3 of them. That is his biggest hope, that more kids are growing up here. What about los sueños? ¿Sueños? No, mi sueño es ese, tener una comunidad tranquila donde esté libre de pandillas y que se viva mejor, que los niños estén entretenidos en esto. And his biggest dream is to have a community free of gangs, drugs, be more focused about playing soccer in your project, guys, Avoca project. That will be the best for everybody here. Okay, that's fantastic. Well, on behalf of Avoca, congratulations and well done for all the hard work and all the success that you've had over the last 10 years with El Pepeto. It's a fantastic community and we feel privileged to visit here every year. Quisiera agradecerte por los éxitos que has tenido en estos 10 años, darte suerte y que ellos están muy agradecidos por estar viniendo aquí cada año a entrenar. Es un placer para ellos. Gracias.